भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। गोविन्द 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 पदुगाळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करि खेळे तारिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ पୟରେ मन मोरहु निरन्तरे मन मो निरन्तरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव। अष्टम स्कन्ध अष्टम अध्याय शुक उवाच सुन राजन तो समने सदाशिवंक विषपाने देवदानव मन तोषे रुद्रवीरञ्चि धेनि पासे पुणि मन्थिले करे मन्यु जळु उठिला कामधेनु से धेनु देखि तो समने ब्राह्मणे मिलिले मंथने हरसे अग्निहोत्रार्थे मिलिले अग्निहोत्री जेते स्वभावे विप्रे ब्रह्मवेत्ता अग्निपूजने सामरथा से कामधेनु घेनि गले आनन्द मने यज्ञ कले पुणि मन्थिले सुरदेवा उठिला स उच्चै श्रवा से सर्वलक्षणे सुन्दर शशाङ्क सदृश पाण्डुर से अश्व देखि
जाह्नवी आदि नदी जेते सर्वे मिलिले पादगते सुवर्ण कुम्भे जल भरी मुनिये रहिले उभारी धरणी देला औषधि अपरे अभिषेक विधि ऐरावत पुण्डरीक एवेनी हस्तिंक नायक सुवर्ण कुम्भे नीरभरी ढाळिले थोर हस्ते धरी सुरभि पंचामृत धारे सिंचिला कमला उपरे मधुमाधव बेनिमासे मिलिले कुसुम सुवासे मिलिया शेष मुनिगणे आगम निगम प्रमाणे कले से अभिषेक विधि निगम मार्गे जे प्रसिद्धि गंधर्वे कले गीतनाद नाचन्ति अपसरा वृन्द पणव मृदङ्ग गोमुख मुरुज यन्त्र जे आनक कम्बुकाहाळ वेणुसोन गर्जन्ति शून्य पथे घन सकळे मिलि चौपासे सुवाक्य वेद मंत्र घोषे हस्तिये रत्न कुम्भे नीर ढाळिले कमलार शिर क्षीर जलधि उठित से मिलिला कमलिनी पासे पीतपतनी बेनी देला अम्लान पंकजर माळा वरुण देला देवी गळे मत्त मधुप जहिरोळे नाना भूषण रत्न ज्योति से विश्वकर्मा प्रजापति हार कंकण अवतंस रत्न झटके रवित्रास से देवी अभि
ପନ୍ତି ହାସବଦନେ ଝଟକନ୍ତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲି ମାଳ ଶିରେ ଶୋହେ ସୁନୀଳ କଳେବରେ ସୁଗ୍ରୀବ କଣ୍ଠେ ଆଭରଣ ଶୁଭୁଜେ ଅଙ୍ଗଦ ଭୂଷଣ ବିରାଜ ଅମ୍ବରେ ଭୂଷିତ ଉଦର ନିତମ୍ବ ଶୋଭିତ ଅଠି ମେଖଡ଼ା ମନୋରଞ୍ଜେ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଯଜ୍ଞ ଚୂଡ଼ାମଣି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଗଣଗଞ୍ଜେ କାଲି 8ଟା ସମୟରେ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିବେଦନ ଚରଣେ ନୂପୁର ବାଜେଣି ସୀମନ୍ତ ମଧ୍ୟେ ଶୋହେ ମଣି ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଭୂଷିତ ଭୂଷଣ ଭୁରୁ ବିଳାସ ବିମୋହନ ହାସ୍ୟ ଅସୁର ଚିତ୍ତ ହରି ମୋହିନୀ ରୂପେ ବସ କରି ଚିତ୍ତେ ଅନଙ୍ଗ ଉଦ୍ଦୀପନ ହରି ହରିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ ଅସୁରେ ହରି ମାୟା ମୋହେ ଅମୃତ ଭକ୍ଷଣ ପାଶୋରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ରହିଲେ ଆବୋରି ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ରୂପବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भगवन्माया उपलम्भनं नाम अष्टमोऽध्यायः।